اللہ تعالیٰ کرنے رحمت عطا یہ اشار جو جز امام بخاری شریفس اندر ماہ شعبان فضیلت کچھ کیا فرموک یت بخاری شریفس اندر دپان بخاری شریفس مز ماہ شعبان فضیلت اشارہ دیت نبی برحق فرموس اصوم تاثر هذا الشهر ماہ شعبان کس مزمس دہس مز تھا روز یلی وچھان ماہ شعبان مزم دہ مزم ریتک دہ سہ 15 شعبان دہس آسان کال 14 شعبان شاریہ بخاری جو شافی مسلک امام ابن حجر اسقلانی یہ عربیس اندر فرماوان فرموس نبی صاحبن الصمتا من سرر شعبان شیعا دپان لوگ کیا پنان یہ عربی زبان مز سوری عربیس مز امام بخارین کورن بیان شہر شعبان فضیلت شب برات سن فضیلت سٹھا فضیلت شب برات سن ماہ شعبان شب برات سن اللہ تعالیٰ کرن رحمت عطا یہ برو آئند جمعہ انشاءاللہ ماہ شعبان فضیلت شہر شعبان فضیلت یہ گژھِ یاد تھاون بخاری شریفس اندر درج اشار کورمت سن نبی صاحبن صلی اللہ علیہ وسلم شب برات ہند کت مز بخاری اللہ تعالیٰ کرن رحمت عطا دین دنیا بسلام آج شیاطین ہتن ون پھہلن نماز کران کم شیطانی کر نماز کم ولی ہراوی نبی صاحبن فرموی پار کچا پارک حضرت علی مرتضی اس پران 500 رکعت راتس کچ رکعت 500 رکعت راتس توے فرموون کہ مے چھ ساروی کھوت زیادہ پسند ریت کال دہس روزدار راتس پڑھ نماز اتھے کن گژھِ نماز پڑھن قرآن مجید تلاوت کرن شب برات خاطر روزن تیار اللہ تعالیٰ کرے رحمت و برکت عطا دین دنیا بسلام درود شریف پڑھو پنس نبیس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ